अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हमने बड़ी मुश्किल से जो है वो डॉक्टर शाहनवाज भाई को पकड़ लिया है और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अंडर ग्रेड की डिग्रियां कंप्लीट की हैं और सेशन कंप्लीट किए हैं उनको आगे क्या अपना फ्यूचर प्लान करना चाहिए, किन ममालिक का रुख करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए। क्या वो पाकिस्तान में रहकर अपनी आगे स्टडीज़ को कंटिन्यू करें या वो आउटसाइड पाकिस्तान जो है वो मूव करें। जी डॉक्टर साहब, आपका क्या पैगाम है न्यू जनरेशन के लिए? वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थैंक यू सो मच डॉक्टर अब्बास, आपने ये टाइम मैनेज किया और आप ये इतने अच्छे इंफॉर्मेशनल सेशन जो है वो करते रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, आजकल मेरे ख्याल में ग्रेजुएशन का सीज़न पाकिस्तान में पीक पे है, क्योंकि समहाउ मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि हमारी यूनिवर्सिटी की जो ग्रेजुएशन की डेज है वो भी पाकिस्तान से समहाउ जो है वो मिलते जुलते हैं। तो ये बड़ा एक पीक सीज़न होता है बच्चों के लिए, और बच्चे जो हैं वो पर्टिकुलरली हमारे जो अंडर ग्रेड्स हैं वो इस मामले में ज़रा उनके पास कोई क्लैरिटी नहीं होती कि उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है। तो मेरे ख्याल में जो सबसे अच्छा टूल है, देखें जितने भी बच्चे हैं जो प्रोफेशनल स्किल्स वाली डिग्री के अंदर हैं, तो मेरी तो सजेशन ये है कि उनको कोशिश करें कि अगर जॉब मार्केट के अंदर उनको कोई अच्छी जॉब मिल जाए तो वो उसके अंदर जाएं। और कुछ बच्चे जो समझते हैं कि उनका जो माइंड सेट है वो प्रोफेशनल स्किल्स को कैरी करने का नहीं है और वो रिसर्च वाली साइड पे जाना चाहते हैं, तो इट्स वेरी हाई टाइम इन दिनों के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स जो हैं वो उनकी कॉल्स होती हैं पीएचडी के लिए, मास्टर्स के लिए। बहुत सारे हमारे पास स्कॉलरशिप हैं जो अवेलेबल हैं। तो सबसे बेहतर जो स्टार्ट का तरीका है वो सिंपल ये है कि आप अपनी लिंक्ड इन की एक अच्छी सी आईडी बनाएं और लिंक्ड इन पे आप अपने जो सब्जेक्ट के रेलिवेंट लोग हैं उनको ऐड करना शुरू करें, चाहे वो पाकिस्तान से हैं चाहे वो बाहर से हैं। और इस सिलसिले में ज़रा ये होगा कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ उनके सामने आएंगी। अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं भी आती तो जो लोग उनकी प्रोफाइल में ऐड होंगे तो वहां से कम बच्चे ये आइडिया ले सकते हैं कि जो प्रोफाइल है वो कैसी होती है। ठीक है, तो ये नंबर वन स्टेप है, ये आप करें। सेकंड ये है कि बड़ा इम्पोर्टेंट है, चाइना जो है वो एक बेहतरीन कंट्री है, आप उसको मास्टर्स के लिए पीएचडी के लिए टारगेट कर सकते हैं। अगर आपकी 4 इयर्स डिग्री है तो आपके पास अच्छे चांसेस हैं कि आप डायरेक्ट पीएचडी में जा सकते हैं। और 5 इयर्स डिग्री वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो पर्टिकुलरली वो इस चीज़ का ख्याल करें कि उनको मास्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा। वो डायरेक्ट पीएचडी में जा सकते हैं। तो यूके में? यूके में भी और बहुत सारे इंटरनेशनल कंट्रीज में, इवन टर्की हम्म। में भी। तो अच्छा। दे शुड हंट फॉर सम ऑफ डायरेक्ट पीएचडीज, उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होगा। हम्म। बहुत सारे बच्चों का ये थोड़ा सा मसला होता है कि वो समझते हैं कि हमारी रिसर्च प्रोफाइल नहीं है। देखें, जैन एआई का दौर है, हम्म। बड़ी अच्छी सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। ठीक है, आप हम्म। अपने पास कुछ जो भी सीपीडीज हैं, जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं, आप अपनी सराउंडिंग्स के अंदर देखें, उनको टारगेट करें। इवन बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, कुछ पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आप अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करें। हाँ हाँ। उसके अंदर आप थोड़ा थोड़ा सा जो रिसर्च के एनालिटिकल टूल्स हैं उनके ऊपर अपनी थोड़ी सी ग्रिप करें। कोर्सेज ऐड ठीक है, करें। कोर्सेज ऐड करें। अगर कोई बुक चैप्टर के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन है तो आप उसको कर सकते हैं। किसी रिसर्च पेपर में आफ्टर थिंकिंग अबाउट सम एनालिटिकल स्किल्स, तो आप उसके अंदर अगर एनालिटिकल टूल से कुछ थोड़ा सा एनालिसिस में हेल्प आउट कर सकते हैं तो कोलैबोरेशंस के अंदर जाएं। तो थोड़ी बहुत प्रोफाइल आप साथ साथ बिल्ड करें। ठीक है, उसके साथ आपकी जो मोटिवेशनल लेटर है, दैट इज वन ऑफ योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट। गुड सीवी इज वन ऑफ योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट। आपके एजुकेशनल जो क्रेडेंशियल्स हैं, दैट इज आल्सो अ वेरी गुड पॉइंट। तो उसके बाद आप जो है वो अप्रोच करना शुरू करें। और बिल्कुल इसमें आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसके लिए किसी बड़े स्कॉलरशिप में जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेसर स्कॉलरशिप होते हैं, चाइना में बहुत सारे प्रोफेसर स्कॉलरशिप हैं, टर्की में बहुत सारे प्रोफेशनल स्कॉलरशिप हैं। इसके अलावा यूके के अंदर या एज वेल एज इन यूरोप बहुत सारी लैब्स के अंदर जो है वो लिमिटेड फंडिंग के साथ जो है वो स्कॉलरशिप होते हैं। तो आप कोशिश करें कि एक एम्बिगुअस मैसेजेस की बजाय एक अच्छे प्रोफेशनल तरीके से
ای میلز لکھیں, ان کا تھوڑا سا لٹریچر پڑھیں جو بھی پروفیسر ہیں, اور ان کو آپ اپروچ کریں, اور اپروچ کرنے کے ساتھ یہ ہوگا کہ سم ہاؤ آؤٹ آف 100 ای میلز کم از کم 1 یا 2 ای میل ضرور پازیٹیو ہوں گی, اور میرے خیال میں اگر 100 ای میلز آپ کو اس کے لیے کرنی چاہیں تو دیٹ از ناٹ اے بگ ڈیل. اچھا, میرے ساتھ ایک بچہ کانٹیکٹ میں تھا, اس کو 8-10 ریجیکشنز آئیں, تو اس کے بعد وہ ڈس ہارٹ ہو کے بیٹھ گیا. تو اس بات پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ ڈس ہارٹ ہونا یہ کیسا ہے اور اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ 8-10 ریجیکشنز کے بعد ڈس ہارٹ ہونا اٹس ٹو پریلیمنری, اور میں اس میں دیکھیں دیر از آلویز اے اسپیس فار ایفرٹ. فیلئر جو ہے اس کی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ فیلئر سے اگر آپ کو سکسیس نہیں ملتی تو جو امپورٹنٹ چیز ہے آپ کو لرننگ اچیو ہوتی ہے. تو کم از کم اگر آپ 8-10 ای میلز کر رہے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ ایک پروسیس میں سے گزر رہے ہیں, اور وہ پروسیس آپ کی پروفائل کو آپٹیمائز کروانے میں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے, آپ کی ریسرچ سکلز اور سرچنگ سکلز کو امپروو کر رہا ہے, اور آپ کا تھوڑا سا ویژن براڈ کر رہا ہے. تو دیٹ از اے ویری پازیٹیو امپیکٹ. تو 8-10 پہ تو بالکل گھبرانا نہیں ہے. ڈو ایز مینی سرچز ایز پاسبل. میں یہ سمجھتا ہوں, اور یہ بہت سارے بچے جو ہے وہ راستے میں تھک جاتے ہیں, اور تھکنا بالکل نہیں ہے جب تک منزل مل جب نہ تک جائے. آپ کو مل نہیں جاتی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ دیر آر تھاؤزینڈز آف فنڈنگ اویلیبل, فنڈنگ اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں. سمپل یہ ہوتا ہے کہ اس اپرچونیٹی کے حساب سے آپ نے اپنی اپلیکیشن کو ماڈیفائی کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, ڈونٹ وری کہ آپ کے پاس فائنینسز نہیں ہے, یا آپ کے کریڈینشیلز کوئی بہت ایکسٹرا آرڈینری نہیں ہے. نہیں, بعض اوقات آپ کا جو ایک سمپل ریفرنس لیٹر ہے, ایک موٹیویشنل لیٹر ہے, دیٹ ڈز اے جاب فار یو. ٹھیک ہے, تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس پروسیس کو گروم کریں, اور گروم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کا جو اپروچ کرنے کا طریقہ ہے وہ گروم ہونا چاہیے. تو بہت ساری آپشنز اویلیبل ہیں. میں ابھی چیدہ کچھ تھوڑے سے مینشن کر دیتا ہوں. پاکستان میں جو آسٹرین گورنمنٹ کا اسکالرشپ ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ اسکالرشپ ہے, اور کمپیٹیٹیو ہے, مل سکتا ہے. ماسٹرز کے لیے راسمس منڈس کا اسکالرشپ, دیٹ از ویری کمپیٹیٹیو بٹ اسٹل ویری اچیویبل. اس کے ساتھ ساتھ ٹرکی میں ایک پروفیسر اسکالرشپ کے علاوہ ٹرکش بسلاری از ون آف دا اسکالرشپ دیٹ کوڈ بی اچیوڈ. اسی طرح سے یو کے اندر اگر آپ پاکستان سے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کامن ویلتھ اسکالرشپ ہے, شیوننگ اسکالرشپ ہے. میرے خیال میں اس کی اپلیکیشن ابھی آنے والی اوپن ہونے والی ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میں تھوڑا سا دم ہے تو کوشش کریں کہ آپ GRE والی سائٹ پہ جائیں, وہ US کے لیے, اور پھر آپ فل برائٹ کے اوپر جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ بہت ساری کاؤنٹلیس آپشنز اویلیبل ہیں. اسی طرح سے چائنا جو ہے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. ایک بڑا سمپل سا روٹ ہے کہ جو بچے سمجھتے ہیں کہ ان کو فردر یورپ اور US کو ٹارگٹ کرنا ہے تو وہ ابھی سے چائنا کے اندر جو ماسٹرز ہے اس کے لیے پروفیسر اسکالرشپ پہ اپلیکیشنز دیں. اس کا ایک پروسیس ہے, وہ غالباً آپ اکثر اپنی ویڈیوز میں شیئر کر چکے ہیں. تو آپ اس پروسیس کو فالو کریں, ایک ماسٹرز کا اسکالرشپ لیں, اور ماسٹرز کے بعد آپ اپنی پروفائل بلڈ کریں, اور پروفائل بلڈ کرنے کے بعد آپ یورپ میں اپلائی کر دیں. تو دیٹ از آلسو اے وے. اس پروسیس میں تھوڑا یہ ٹائم ٹیکنگ ضرور ہے, بٹ اٹ از فروٹفل ایٹ دا اینڈ, اچیویبل ہے, ویری مچ اچیویبل. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میری کلاس کے اندر میں ان کا نام ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا, بٹ اگر میں ذرا ان سے پوچھ لوں گا تو کسی کہانی کے اندر ہم جو ہے وہ کسی ویڈیو میں ان کا پراپر ہم وہ ان کو ایڈ بھی کر لیں گے. تو ہمارے ایک بڑے اچھے کلاس فیلو تھے, اور CGPA وائز وہ کلاس میں سے غالباً لاسٹ 2 نمبرز پہ تھے. اچھا, بٹ ناؤ ہی ہیز اچیوڈ ایوری تھنگ جو ایک ٹاپ اچیور اچیو کرتا ہے. تو انہوں نے بالکل یہی روٹ اپلائی کیا. ہی اپلائیڈ فار ماسٹرز ان چائنا, اینڈ دین ہی بلٹ ہز پروفائل. ہی واز ریئلی ویری ویری ہارڈ ورکنگ کینڈیڈیٹ. تو انہوں نے اپنی پروفائل بلڈ کی. پروفائل بلڈ کرنے کے بعد وہ چائنا سے کینیڈا موو کیا انہوں نے, اور کینیڈا میں انہوں نے PhD کمپلیٹ کی ریپروڈکٹیو فزیولوجی کے اندر, اینڈ ناؤ ہی از ورکنگ ایز اے ریپروڈکٹیو فزیولوجسٹ in one of the leading university in Canada. تو اس طرح کی بہت ساری کیس سٹڈیز اویلیبل ہیں, اور
मेरे ख्याल में इसमें जो चीज़ लैक करती है बच्चों की तरफ से वो एक कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन मोटिवेशन और एक इम्पोर्टेंट। प्रॉपर जो प्रोग्राम है और जो गोल है, ठीक है? जब आपके साथ ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं तो नथिंग इज स्टॉपेबल। तो आई विश एवरीवन गुड लक। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक आपका ज़ाती एक्सपीरियंस हम जानना चाहेंगे, एज आई नो दैट you completed your PhD from Turkey. How you got your scholarship at that time, and what was your experience in Turkey? देखिए मेरा केस जो है वो बड़ा, मैं आई वाज अमंग द टॉप अचीवर्स फ्रॉम माय अंडर ग्रेड You प्रोग्राम, was ठीक है? medalist. यस। सो तो उसमें उसके अलावा मेरा कोई मास्टर्स नहीं था, मेरी कोई रिसर्च की प्रोफाइल नहीं थी। मैंने डायरेक्टली जो है वो एमफिल लीडिंग टू पीएचडी का स्कॉलरशिप हंट किया था, एंड दैट वाज द ट्यूबिटॉक स्कॉलरशिप। सो वो अब स्कॉलरशिप तो अनफॉर्चुनेटली वो ख़त्म हो गया है, ठीक है? सो नाउ टर्किश बर्सलारी अवेलेबल है, Now Bursaries. but very similar positions still exists. A lot of professors from top ranked university, they still have or they still offer professor scholarship. तो आप सिंपल सबसे आसान तरीका ये है कि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की प्रोफाइल पे जाएं, वहाँ पे टीचर्स की प्रोफाइल देखें। लाइकली के जो हाई प्रोफाइल टीचर हैं दे लाइकली would be having some project, particularly project from Europe or from Turkey. तो उनको ईमेल करें, लेकिन उनका काम पढ़ के ईमेल करें। ऐसा ना करें कि बस आप ब्लाइंड ईमेल ना करें, उनका काम पढ़ के ईमेल करें, उसमें अपना इंटरेस्ट डेवलप करें, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, एंड आस्क फ्रॉम देम, ठीक है? सो इट इज लाइकली दैट दे विल बी हैविंग सम फंडिंग अपॉर्चुनिटी एंड दे कैन अकोमोडेट यू. So that is the best way. The similar thing would work for Europe, for UK also, and it also would work for China. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपका टाइम देने का आज शुक्रिया। तो उम्मीद है आप नेक्स्ट टाइम में अगर कोई क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स के तो उनको आप एड्रेस करेंगे अपने आने वाले दिनों में। तो आज के लिए हम आपको यहीं पर शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Thank you very much. Thank you very much. Allah Hafiz.